Kanchanpur tongmani memorial asong rong ni rong sungai rok selection nya ma bai rong sung tongnai rong ni buang phosong tala kotor ma khaji re laikha ida ko tong putra ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার হাই 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 ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের সমস্যা কত সত্য সমাধান করতে হবে নো সলিউশন নো রেস্ট নো সলিউশন নো রেস্ট ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার হাই হাই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের সমস্যা কত সত্য সমাধান করতে হবে নো সলিউশন নো রেস্ট ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার হাই হাই রতনমণি স্কুলের স্টুডেন্টরা কে নিয়ে বঞ্চিত করা হয়েছে এই কথাটা আমরা জবাব চাই ড্রাইভার ওভার হাই হাই ড্রাইভার ওভার হাই হাই যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই জবাবটা পাইতাম না এই জায়গা থেকে আমরা লড়তাম না যতক্ষণ জবাব পাইছি না এই ততক্ষণ আমরা এই জায়গা থেকে লড়তাম না সরতাম না হাই ড্রাইভার ওভার হাই ড্রাইভার ওভার হাই ড্রাইভার ওভার হাই আমাদের স্টুডেন্টকে আপনারা গ্রহণ করুন না গ্রহণ না করলে আমরা এই আন্দোলনটা আমাদের জারি তো থাকবে আন্দোলনটা জারি থাকবে আমাদেরকে সলিউশন রাস্তা দেখে আমাদেরকে Naro bakmani bo ero grung thungke mani bo yele tino talama boy phi abono sai khari gadi joto no media phaine no phai kaham mamga tini chungke ha dukhon karon ba pana chung tini ro joto guardian ro tonomoni school chung class 3 chio chinin chamte no borti khe phungye tuimo ma class 5 jora tung pai ja ha bro bosi thamle abo tungdi no boro ho pore pija no ro ni class 5 ni taklai ke boro 6 thang pai ha pha sungye 파송에 식소 탕바이 모님 싱아 아다케 보러 이제 좀 마식 마임리 거이 아버러 파스 포지션 마이네케 아스토조나 세컨 포지션 마이네케 아수조나 힌동오나 거이 아버디케 우에 너 거이 동피 와순조라 해 거이 아버자 아쫄리조나 가우 투텔로다 어 পরীক্ষারি নেরো বয়েস এন্ড গার্লস আবদা লয়ে তোমমা ন থাইয়ে উচিছি র ক্লাস 5 নি অ্যানুয়াল পরীক্ষা উনে হা ব 2025 নি তা ওদো বরুল মলে জনে স্কাংচিং তং তং জনে সিয়াদো জ নোটিফিকেশন চিনি মোবাইলে জমাই সম Rose school ni authority ro bechono je hoi mama chungbo group o tomo ma hoi mama chungabo class 5 ne annual porikha biskang se chungabo mayo mami ka takla inchinle porikha mari ne ha class 5 ni pass hung thane ro po ekalo bo tha nain khe ye abo mai soma chinthing o tongo chungta o te khai me ko te khai kha e chung phung kha pai ne pa abo no abo ma pho tongo chinthing abo tongo ma kat ma ro ke es par rule se mo tongo do aro ni je tribal of ni rule mo te na abo re se mo tongo se mo kat ma hinke abo ro খারাং লেখা ফনাই খামায়ো আর ফাং যে সিমন জরা ছানাই আবার তোমাকে মা 8 তারিখ 8 তারিখে ফর্ম মালানাই স্টুডেন্ট রসি হ্যাঁ ফর্ম মালানাই ফর্ম লাফিকে 8 তারিখে ফর্ম সাবমিট মাখিনাই 16 তারিখে এক্সাম মারি নাই বনি পরীক্ষা পাই মাকে রকে 7 তারিখ ইয় আবার 7 তারিখ ইমসিও সে ফর্ম সাবমিট খেত মা দি পতুং ফিও খবর সে অ্যানুয়াল পরীক্ষা রিফি মা তুং ক্লাস 5 নি আবদি মনসিও সে চলে ছাত্র চিনি মাম ফারালে কইন ছামতি মাইরু ইয়াং ফিয়ানো সুযোগ মাই ওয়ান হইছে আবো বরনি র স্কুল এনুয়াল পরীক্ষা তমন সময় হচ্ছে চুনে স্কুলনি মাস্টার তিন সে পারমিশন সাইয়ে পরীক্ষা রি পাই যা হাঙ্কে বরনি সাহানি সাবজেক্ট চুহা পরীক্ষা মারে ম এক্সাম চলে তমনি সময় হচ্ছে বরন তিনাং বিসা কুমার কাট খাই বুন নাই টিম সামতি নত নাই চু ফর্ম সাবমিট মা কিউ ফর্ম মালাও আবদি ইনখে বরনি ফর্ম সাবমিট খেত মা দি তো ইনখা দাব্রলে কাঙ্গা গলি চুনজাও চুনে চায়া চুয়া আমছা সে বিসি বাক তুমফিমো বারো তো আদরে তাংচা তুমফি জামি ফাইফি মাইয়া ইনকাম সার্টিফিকেট নাং ফিও আরো matang from submit kitingo from laye from submit kitingo abadi ma document se ma to ST sai o Aadhaar card se ot ma se onka pa nle skang ro ton moni dipu na mario ar pom mam phani document ma chole thau onka ta kha ba phon nang pio onka ba phon ma khilai pio ka somoi thau income certificate ke kha ka chong sorkani role matan tha ka chinit ma nang pi ke ponche ro ni skang family aru akare nang pio abo aru akare thingyo
সময় মতে চুমাইয়া আবং কে ইনকাম কিতিং ফনো সময় মতে উইয়া সময় কে এসডিএম অফিসে কো এসডিএম নকরিন থাকা আব চিনি আব ইস বাতাং উইয়া কারো প্রবলেম কি দংরা চিনি না দার গার্জেন অনে সিহা কাবো যে সময় ফর্ম সাবমিট কে মা হিমো সময় ফর রিমা ইয়াং কে আবং কে আব দিনকা কুমার গানি আর ফর্ম লা সনাই রন ফ সং লাই ফিহা চুং সিসা চিনি ইনকাম আকে খুশি নে তংহা মাইয়া খনা খেং তংসে চুনো নে এক্সকিউজ ইয়া দো চুং রিকোয়েস্ট কে চুনো এক্সকিউজ মাই ফিয়া দ উং ফিহা আদালা বদিকে ফুং ফিহা কষ্ট করং কং লাই ফিজা उनफिया सुला तारे एग्जाम ले पिहा जे थामाय मिसिन जरा फाथानि स्टुडेन्ट फनो दंगो रतर मननि स्टुडेन्ट फनो दंगो के एग्जाम रिले हा सुला तारे 29 तारिख के रेजाल्ट उनाय हिया बो नोटिफिकेशन से म दंगो नोटिफिकेशन नि हिसाब मते व 29 तारिख कुमार गा जत थांलाय पे हा रेजाल्ट लाइन था रेजाल्ट उनिया रेजाल्ट उनिया फके नोटिस तांगाय हा 4 तारिख रेजाल्ट उनाय 4 तारिख उचिसे थांलाय पे पिहा रेजाल्ट लाइन थांलाय पे पिहा नोटिस रिहा पिजा बा थांनाय लाइन थांलाय पे पिहा जों जत गार्जेन न पुजा रांखौ पुजा करे फनो मा थां जा हाकय सामतैनो बिखेत माखे माइनो हिमा बा माइ दे माइ फिनो माइ फिया मानजरा रं फितुंहा पोस्टनो बुचुनु फिया पोस्टनो बिखेसे जे के हाके नों कुचुं मान फाले खापरा माइ नै ब्रुप नाइ फिया नुले बिखे बिखे फिया ला पा आमौ हे चिम सामतैनो फचुं सुं फिमे खाम पोस्टनो मुनु फिया का चुं परिखारि पे पर कुचुं पोस्टनो नै माइ पोस्टनो फचुनु या एंके ताव का चिनि खेत मा आबो उं फिहा 4 तारिख फचुनो रेजाल्ट या एंके मामी सरकारले बदिके चुनो होइरानि खिफि तुमि चुने गरीब मी बरो सिफि तुंगे माम चुनो ते बरो राजनीति थुम देखे चुनो बस्तु देना सुजना स्टुडेन्ट ते राजनीति थुमी चुम माम फातो होइरानि उ ठीक ठीक आबो स्टुडेन्ट लाइफ नलेज बरोनि लाइफ नलेज यासा फिनाय ता ओ आबदि हिंगे बरो हिंदे हिंगे 15 दिन था हारे जरा उमो 15 दिन पर कता जां जां साइड चुम एडमिशन खेत माव चिनि एडमिशन बिंफो समय कुरि खानथा चुने चाया चुया नि चुने प्राइवेट स्कुल ल फुंमाय आइ चुने बरो मारि फिमो प्राइवेट स्कुल थाय चुम बो तिंफे नाय चिनि कम से कम ड्रेस नांफिदि सम्पूर्ण नतो नांफिदि 10-15 हजार तो नांनाय 10-15 हजार मा चुंबुति माने चुं गरीब र आके 29 तारिख ओरे जार जदि सा आबो फिमो के सानसि सारा चुं सुरा जे मासुले प्रॉब्लेम के माकम बिनि दिन हाजिरा थाय 500 टाका मा 500 टाका मा देंखि पिपो स्लो आरि लाफे आबो सासु जुगा पिपो स्लो आरि लाफे चुं खिफि माय खाम आबो बुं फिया के इनके ताव के बदि के फिये चुं आके फिथांगे था पा आरो रे जाला उनफि के बु चुनु समन जरा सिमन जरा के बु सयजन आचो से रत मनिला उहा नगे चुनु सफियो ते बाकी 42 जन आने बु थां फिहाला इनके रो स्कूल नि फ्रोमा हां फिया चिम सामते माइ फियान दे इनके बरो तन मनि नि बदि खा के उनाय हि फिमं फिहां के कम से कम चिनि मते चुमाय म मते के सरकार न चुंसाइन चुमके नु रतन मनि लेस कां चिले बदि खा उया रतन मनि ने जाय डाइरेक्ट एकालो ब थांमायो हिंगे रुल उं तुम मानो हथारो ताकले नो चेंज किया आरे इम्पो नि ता वा स्कां सिया खमा चुने क्लास 3 चुने बर्ती केमसे आफले चिंथियो बदमा रुल कुरि को बदमा लागुया को इनके ताव हथारो चुनो बिखे बदमा लागु खेफि चुना आसु बिखे होइरानि खेफि चुंखे बमा बादा सरकार तियो चुंखे सावो चुनो ब प्रॉब्लम सॉल्व खे दि बसु जना छात्र चुंबुति जगह तिंग नै ब्रोनि लाइफ लेट मान जरां फिनाय ब्रोन लाइफ नि सिक्युरिटी लेस प या फिनाय ब्रोन लाइफ नि बा पांदाले ब्रोन जीवन नष्ट तने हा ताकले बर्षा बदि उंदे उंदे ब्रोनि मान थानाय बर्षा पाके बर्षा के तंके ता ते जगह सरकार स्कूल प हे पा जगह से टेस्ट इनके ब्रोनि आरो के हा कैपेसिटी तुंफियो बो के हा स्कूल आसु जना छात्र चो से लामाय नै टेस्ट रिप आरो रे छात्र रे बांगमा 100 200 300 500 फोन थामायो आबन सिं 10 जना ला नेके हे हारो पथां टेस्ट रि फिना चने नसानो माइ नां फिमा चान्स के रि नां आरो पथां के क्राइ फिनाय ता बरो से नि ब्रांच नि ताक्लाय से कक्लै फिउ हम जगह से क्राइ तुम के टेस्ट स्कूल थां टेस्ट रि चिनि सामाय नै चने खाथै माइ सिया अब पांदा बाबो चुने टोटली चुने ट्राइबल अफार नि सरकार न चुंगने सायो जवाब न द फेहा बदि के रुल्स नाम पिए ता ओ हतार बदि के खिफि मले बदि के चुनो ता खिफि दि न कांगाल गरि पांदा न चुरि नि खिफि म बा चुरि मा सिस्टम चुनो लामा से खुं एरि दि चुने जे केम प चुनो ले आखेले ता खिफि दि हिमन कौ चुंखे अच्छा तो बरो ना जे तालारि म बिदो तालारि नियोले स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ओले फे